kite will catch the food and wet the street. Nah sekarang kita lihat bersama-sama seberapa cepat tidak selang ini nyambar makanannya. Kita taruh di atas tempat. Let's come again. Here birdies. Yeah. So you can find the bright mini kite one nesting in the main room. So the start of here like Genoa and also Nusa Dua. The distribution of this India, Australia until here in Bali. So, nah jadi Anda sudah dapat menemukan mini selang ini ketika bersarang di salah satu dari sini tepatnya Benua dan juga Nusa Dua. Nah, the distribution of this bag are from India, Australia until here in Bali. The last one, Susodo. And your birdie is coming. Okay, ready? Okay, please.